नमस्कार सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई नहीं आसी एक सुंदर कहानीटीए। कहानीटी को लिखिछंती आमर प्रिय लेखक डॉक्टर मनोज प्रधान। कहानीर शीर्षक स्वाभिमान। आसंतु सुनिबा कहानीटी। जुई जळुथिला हुतुहुत होई। मकरंद स्तब्ध होई अनाइथिले लेलिहान शिखारे धीरे धीरे जली पड़ी पाउंस हो जाउथिबा तांको पत्नीक निषाड़ शरीरटाकू। पाद तले लोटी जाई कांदुथिले तांकर तिनि पुओ भाव विहल होई मुंड पिटी पिटी। किंतु तार सामान्यतम प्रभाव पड़ु नथिला मकरंदक उपरे। लतक विहीन चक्षु नहीं से निष्पलक भावरे अनाई रहिथिले धूम्राभ अग्निशिखा भितरे क्रमे क्रमे हजि जाउथिबा प्रियतमा पत्नी मनोरमांक अति परिचित अस्तित्व को। वृत्तिगत जीवन रे जने साधारण अमीन थिबा मकरंद निजर परिमित वेतन को नहीं परिपालित करथिले निजर तिनि पुओंकु। पत्नी मनोरमा स्वामींकर पदांक अनुसरण करी भल न खाई भल न पिंधि तिनि पुओंकु मनीष करिबा पई सबु किछि अजाडी देइथिले सेमानंक आगरे। पुओ माने क्रमे बड़ हेले, पाठ पढ़ी चाकरी कले, सुंदरी उच्च शिक्षिता देखी बाहेले निज पसंद रे। नातुणी नातुणी माने भी आसिले संसार को। ए सबु भितरे समयर रथचक गड़ी चलिला। किंतु संसारर भल मंद देखु देखु मकरंद अवसर नेबा परे निज पत्नीक सह केतेबेले जे बुढ़ाबुढ़ी होई गले जानि पारिलेनी। एबे पुओ माने निज निजर संसार नै सहर रे। केबे केमिति मने पड़िले आसंती गाँ को बुढ़ाबुढ़ी को देखिबा पाई। दिने दी दिन रही फेरी जाते सहर को। किंतु सेमानंक पुओ झियो जेतेबेले बड़ हेबाको बसिले सेमानंक जंजाल बढ़ीगला आपे आपे। गाँ रे बापा माँ की धरणर परिस्थिति रे अछंती केमिति चलुचंती जानिबा पाई सेमानंक पाखरे आ समय रहिला नाही। जदि कदबा छुट्टी दिन देखि समस्ते गाँ को आसंती एकाठी हेबा परे बापा माँ को पाखरे रखिबा विषय नै अजथा जुक्तितर्क करंती, सदापका करंती परस्पर को। किंतु बापा माँ को थैतान कथा अछिंडा अंक होई रही जाए सेमानंक पाखरे। मकरंद और मनोरमा सबू शुणती। मनरे बहुत कष्ट हुए, किंतु कर्म भाग्य को आदरी कहारी को पदे किछि कहंतिनी। मनोरमा गंभीर श्वास रोगी। वर्षा दिन कि शीत दिन सब आसिले तांको अवस्था बार बाजी जाए। धई सही गोटापणे आक्तामाक्ता हो जाती असह्य रुद्ध जंत्रणा। कंठाग्रत हो जाए तांको प्राण। साई भाई को धरी डाकी धराधरी करी निज मकरंद पत्नी को नहीं डाक्तरखाना जाती पछे दिनक पाई तांकर जणे हेले कौनसी पुओ को भूल रे भी एसबू जनाती नहीं। गाँ रे बिल बाड़ी आउ सेमिति किछि नाही। पुओ मानंकर पाठ पढ़ा पछरे सेतक जाइछि सबू। रहिछि खाली पितृपुरुष अमलर ढिय खंडिक। रक्षणाबेक्षण अभावरू सेतक भी जराजीर्ण हेबाक बसिलाणी। भरोसा खाली सरकारंकठू पाउथिबा अल्प किछि पेंशन उपरे। किंतु विडंबनार विषय एही कि तार बहुलांश खर्च हो जाए पत्नींकर हेफाजत रे आउ औषध पत्र पछरे। सेदिन थिला आश्विन मासर एक शीत पखला रातिर शेष प्रहर। अकस्मात धई उठिला प्रखर भावरे मनोरमांकर। अणनिश्वास होई से कातर कंठरे कहिले मकरंद को, हये शुणुछ, एते अभिमान साइती रखिछ अंतर रे। एसबु नहीं कौन आमे स्वर्ग को जीवा? पुओ बहु नाती नातुणी सबू अर्जिछे, आउ कोथि पाई? बहु माने सिना नियारा, बाकी समस्ते तो आम रक्तर ना। देख मते लागुछि मु आउ बंचिबिनी। मो राण तुमको शेष थर पाई थरे डाकी दियो समस्तंकु, टिकिए मन भरी देखिबी। मकरंद किछि भी कहिलेनी। असीम क्रोध आउ अभिमान रे मुह बुलाई देई हठात उठीगले पाखरु आउ धड़किना कबाटटा खोली नहीं विकल कंठरे डाक छाड़िले पड़िशा घरर मनुआ को। किछि अघटन आशंका करी छानिया होई पाखको धाई आसी विचलित कंठरे से पचारिला, दादी खुड़ीकर पुणी कौन असुविधा है कि? गाड़ी नहीं आसवाक कहबी बइया को, हस्पिटाल नहीं कि जीवा।
ମକରନ୍ଦ ମନୁଆକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ରେ ମନୁଆ। ଯମକିଳା ଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଧଇଲାଣି। ଆଜି ରାତିର ଏଇ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ଲାଗୁନି ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିବ। ତୁ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି। କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମକରାକୁ ଘେତି ଆଣେ, ତାକୁ ସାଥେ ସାଥେ ନେଇକି ଯିବା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଯଦି ଘାଟିରୁ ତରିଯିବ, ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଅତି କମରେ ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର କିଛି କରିପାରିଛି। ମନୁଆ ବହିଆର ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମନୋରମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ସେ ଗଲାବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଟେକି ଆଣିଲେ ମନୋରମାଙ୍କୁ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳି ଧରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲା ମନୁଆ। ପାଦ ତଳେ ମକରନ୍ଦ। ଡ୍ରାଇଭର ବଇଆ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଉ 3 ଜଣ। ଶ୍ୱାସ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ହେଲାବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ମନୋରମା। ପୁତ୍ରପମ ମନୁଆକୁ ଅନାଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ମନୁଆରେ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଟିକିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଦାଦି ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନରେ ସେତକ କରାଇ ଦେଲେନି। ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିମାନକୁ କେହି ବୁଝିଲେନି କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝାଇ ପାରିଲେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବହୁତ ଅଭିମାନୀ, ଖୁବ୍ ଏକଜିଦିଆ। ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପଛେ ନଇଁବେ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଆମ ନିଜ ପୁଅ ପରି। ତତେ ତାଙ୍କ କଥା ଲାଗିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିବୁ। ତାଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଦିହକୁ ନବୁନି ମୋ ଧନ। ସେ ବାହାରେ ସିନା ଟାଣ, ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଡବ ଡବ ପଇଡ଼ ଭଳି। ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ଆସୁଥିଲା ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପାଟିରେ ଜାବ ପଡ଼ିଗଲା ମନୋରମାଙ୍କର। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଜଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆଉ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟ ନେଇ ଭୋ ପାରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମକରନ୍ଦ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ମନୁଆ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ଝରଝର ହୋଇ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ। ଆଖି ଦୁଇଟା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ବି ବୁଝିଗଲା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭେଁକିନା କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲା, ଖୁଡ଼ି, ପିଲାଟି ବେଳରୁ ମାଆକୁ ହରାଇଥିଲି। ତୁମ ସୁକୃତରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ସତକୁ ସତ ମୁଁ ମା ଛାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲି ଖୁଡ଼ି। ଆଉ ଜୀବନରେ କାହୁଁ ପାଇବି ତୁମ ପରି ମାଆଟିଏ। ମକରନ୍ଦ ସେମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ମକରାରେ, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ନାହିଁ ରେ। ତକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକିଏ ବି। ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ନିହାତି ଏକୁଟିଆ କରି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା କାହିଁକି? ଏଉଠୁ ସିଧା ଚାଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ। ସେଇଠି ମୋ ବୁଢ଼ୀର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ହେବ। ମନୁଆ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଅଛୁ। ଆଉ ସାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ କଇଆ ଅଛି, ରାମ ଆଉ କହ୍ନାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜାଣି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଉଠାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀର କାମରେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମକରନ୍ଦଙ୍କର 3 ପୁଅ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଅଡ଼ି ବସିଲା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାନୁନୟ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲେ ମକରନ୍ଦ। ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ନେଉ ନେଉ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଏ ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିନି। ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀର କ୍ରିୟାକ୍ରମ ସବୁ କରିବ ମୋ ପୁଅ ମନୁଆ। ଏପରିକି ମୋ ମଲା ପରେ ବି ସେ ହିଁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ। ସିଏ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ମକରନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିମାନର ବିସ୍ଫୋରଣରେ। ସେ ଟିକିଏ ବି ଅନାଉ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା ମନୁଆ ଉପରେ, ଯିଏକି ଦହ ଦହ ହୋଇ ଦହକୁଥିବା ଜୁଇକୁ ଅନାଇ ନୀରବରେ ଶୋକତର୍ପଣ କରୁଥିଲା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ ଆଉ ହୃଦୟରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।